عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Chers élèves, bonjour. Dans cette vidéo, nous allons travailler la correction de l'examen régional sous semestre session normale 2020. غادي نخدموا ان شاء الله في هذا الفيديو تصحيح امتحان الجهوي لسنة 2020 جهة سوس مسادرة، يعني امتحان ديال السنة الفارطة. امتحان ان شاء الله غنتناولوا فيه لوفر ديال أنتيغون، يعني لي بروف كما عرفتوا العام اللي فات، يعني عطاوهم 3 زيبروف وعطاوهم لو شوا. دونك في هاد لا سيونس قررت ان شاء الله نخدم على أنتيغون، وفي لي فيديو جايين ان شاء الله بوركوا با نخدموا مازال على أنتيغون وعلى لو ديرني جور ديال كونداني. يعني في هذا العام يعني كلشي كيسول على الاطار المرجعي، واش خرجوا هذا، واش غيكون عندنا الشوا، واش غيعطونا يعني واحد لوفر من لي زوفر اللي عندنا. دونك لحد الان مازال ما عارفين يعني الاطار المرجعي، مازال ما كاين. دونك ما عليكم الا انك تبدا بوحده تبقى تراجعها تكملها. دونك مثلا تبدا بلابوطابيبي تكملها، كملتيها تدوز لونتيكون، تدوز لو ديرني جور دان كونداني. الى خرج الاطار المرجعي ديك الساعه عطاوكم لو شوا بامكانك تختار وحده وتراجعها صحيح. دونك ان شاء الله في هذا الفيديو غادي نراجعوا أنتيغون، ولا غادي نديرو لا كوريكسيون ديال الامتحان ديال أنتيغون، وإن شاء الله من بعد نخدمو على الكوريكسيون في لي فيديو. Alors, nous allons commencer par l'étude de texte. Donc, l'examen régional, bien sûr, qu'on fait l'étude du texte et la production écrite. Donc, 10 points pour chaque partie. Nous commençons par la première question. La première question est toujours sous forme de tableau. Toujours la question parce qu'on sous forme de tableau. Parfois, il y a sous forme de questions directes. Les questions directes, la même chose qu'on a le tableau. Quel est l'auteur de texte? Quel est le titre de l'œuvre, etc. Donc, on va les réponses de cette question. Recopier et compléter le tableau suivant. Donc, on dit, يعني كاع لي زوبر اللي عندكم لي 3 زوبر حطوا هاد لي éléments. Donc le premier élément, l'auteur de l'œuvre. Donc l'auteur de l'œuvre, bien sûr, vous le connaissez, c'est John Anhui. Très bien. Donc John Anhui, et une remarque ici s'il vous plaît, donc toujours il faut écrire bien sûr le nom et le prénom de l'auteur, la première lettre en majuscule. Également le titre. Donc, John Anhui. Le titre, bien sûr, c'est Antigone, A majuscule. Le genre littéraire, c'est bien sûr une tragédie moderne. Ou bien vous pouvez écrire justement tragédie moderne. Donc tragédie moderne. Dans le genre littéraire, ici on peut également écrire pièce de théâtre ou bien justement théâtre. Là, je l'ai dit مثلا tragédie moderne. parce que c'est une pièce de théâtre ولا théâtre يعني صحيحه في l'élément de réponse يعني كيديروها بلي راه صحيحه الا درتي وحده منهم. Date de présentation. La date de présentation, c'est bien sûr 1944. 1944. Donc ici les dates concernant bien sûr Antigone. Donc on a parlé de 3 dates. 3. La première, c'est la date d'écriture, 1942. La deuxième date de présentation, la première présentation sur scène, ok, création, etc. Donc la date de présentation sur scène, donc c'est 1944. Et une troisième date, c'est la date de publication, la pièce, donc c'est 1946. La question numéro 2. Pour situer le texte de base, dites pour quelle raison Antigone
va-t-il mourir? Donc normalement la question numéro 2 c'est toujours pour la situation du passage. Et ici également bien sûr c'est pour la situation du passage. Mais justement s'ils ont posé une question directe. La question numéro 2 parce qu'on a la situation du passage c'est un mas. طرحوا واحد السؤال مباشر pour situer le texte. Dites pour quelle raison Antigone va-t-il mourir? Ok? Donc on a une question directe. Normalement, parfois on trouve également situer le texte. Donc la situation du texte soit par rapport aux événements, soit dans l'œuvre. Ok? La galère situer le texte dans l'œuvre. Ce texte, voilà, bien ce passage extrait de l'œuvre, dire l'auteur dira, etc. dire l'idée ou bien l'événement précédent et l'idée générale de texte que vous allez étudier, etc. Ok? Mais ici, ils ont posé bien sûr une question directe. Donc, pour situer le texte de base, dites pour quelle raison Antigone va-t-il mourir? باش نديروا لا سيتياسيون ديال هذا التكست قولنا علاش أنتيغون غادي تموت هنا pour quelle raison شنو هو السبب علاش غتموت هنايا أنتيغون. Donc cette question bien sûr on peut répondre ici par deux réponses. La première donc Antigone شنو داز هنايا علاش يعني غادي تموت. Donc nous connaissons que Créon a interdit d'enterrer le cadavre de Polynice. Mais Antigone, bien sûr, il a fait des tentatives pour enterrer le cadavre de son frère. Donc, la réponse ici, ok. Créon, يعني منع أنه يدفن le cadavre de Polynice, ولكن Antigone il a fait des tentatives يعني حاولت باش تدفن le cadavre ديال خوها. Donc ici, qu'est-ce qu'il a fait? Il a bravé une loi. Ok, il a transgressé cette loi, donc il mérite ici la punition. Ok, donc ça c'est la première réponse. Et toujours s'il vous plaît, il y a des questions directes. On a une réponse complète. Pourquoi Antigone ou bien pour quelle raison Antigone va-t-il mourir? Donc je vais commencer. Antigone va mourir pour dire la réponse directe. Ok? Donc, Antigone, toujours je commence par la majuscule. Antigone va mourir. Ok? Pourquoi? Pour avoir transgressé la loi de Créon. Ok? Donc ici, on peut utiliser ce mot-là, transgresser. Transgresser la loi. On peut également utiliser le mot suivant. Antigone et le garde, ils partagent le même thème de discussion, le même sujet de discussion. يعني واش Antigone et le garde كيهضروا على نفس الموضوع كيناقشوا نفس الموضوع. خليكم تفكروا شويه. Alors bien sûr ici non. Antigone et le garde ne partagent pas le même sujet de discussion. Pourquoi? Donc il y a bien sûr la justification. Ok, donc on va voir. Donc voilà la première question. Donc دائما كما قلنا يعني نحاول نديروا une réponse complète. Donc غنشوف دائما les personnages du texte partagent-ils le même sujet de discussion. Donc اش غندير هنايا غنبدا non. Ok, donc non les personnages ok ولكن عطردوا البال هذه partage-t-il هذه راه شحال من واحد كيديرها في لا ريبونس. دونك في لا ريبونس ما كنديروش لانفيرسيون دو سوجي. لانفيرسيون دو سوجي كتكون هنا في لا كيسيون. انا ملي غادي نجاوب كنحيد لانفيرسيون دو سوجي. هاد اي غتحيدها كاع. اوكي دونك نو لي بيرسوناج du texte, ok,
non, les personnages du texte ne partagent pas, ne partagent pas. Donc, on dit la négation, on dit partage-t-il le même sujet, on dit ne partage pas. Ne partage pas le même sujet de discussion. Ok, on y à la première question. Donc, la justification. Donc, la justification, on dit justification. Donc, on a bien sûr on a directement parce que. Ok, bien mettre des justifications du point. Donc, la justification ici, on peut voir. Donc, Antigone, de quoi parle-t-elle ici dans le texte? Donc, il parle de sa mort. Hein, il parle de sa mort. Donc, il interroge ici le garde. Comment vont-ils la faire mourir, etc. Il y a le mot la qadar ديالها كيفاش غادي يعدموها etc. لو غارد كيهضر هو على واحد حاجه اخرى يعني كيهضر على الخدمه ديالو etc. اوكي donc justification on va dire on a Antigone donc premièrement donc Antigone parle de sa mort ou là de son exécution, l'exécution, il y a un terme là, ok? Le garde parle de son travail. Ok? Le garde il parle de son travail, de sa promotion, etc. Ok? Donc, voilà la réponse de la troisième question. Donc maintenant, les questions كلهم على تقريبا واحد يعني le tableau ونقطة واحدة يعني la question de également نقطة واحدة حتى هنا la troisième question là نقطة واحدة. La question numéro 4. Recopier et compléter le tableau suivant. Donc le tableau suivant, on a les phrases, phrases, et on a niveau de langue. Ici avec S, phrases, et on a niveau de langue. Donc les phrases ici, la première phrase, ça m'ennuie pour l'avancement. Donc niveau de langue, niveau de langue, يعني المستويات ديال اللغة. كنهضروا على niveau soutenu, niveau courant, niveau familier. s'il vous plaît كنحاول نفهم شنو مطلوب مني من راه كاين اللي يعني يقرا كامل وما عرفش لي نيفو دونك سواء انه هذا الامتحانات واحد ورقه صحه حتى لقيت هنايا دار غوكوبيي هنا دار كومبليتي يعني راه سي كاتاستروفيك دونك s'il vous plaît les niveaux de langue sont le niveau familier حيت حتى هما سطروا عليهم recopier compléter في سميتو ديال لا كيسيون سطروا عليهم هكا هو مسكين صحاب ليه واش قالوا ليه هادي واش recopier وهادي واش compléter ولا جو سي با donc s'il vous plaît il faut faire attention à ce genre de choses. Donc les niveaux de langue كنهضروا على niveau soutenu اللي هو فيه vocabulaire soutenu vocabulaire recherché celui que les écrivains utilisent كنهضروا على familier يعني في الكلمات اللي كنستعملوا avec les amis un vocabulaire c'est-à-dire qui n'est pas recherché bien sûr واحد vocabulaire اللي هو عادي simple اللي كنهضروا على courant si celui qu'on utilise dans l'école l'enseignement etc. ok يعني كنستعملوا في professionnel parfois etc. ok هو داك النيفو اللي كتعرفوه نتوما اللي كنقراو alors نشوفوا la première phrase ça m'ennuie pour l'avancement. Ça m'ennuie pour l'avancement. Donc automatiquement هنايا بان ليا ça. Donc ça كنستعملوهاش في لا في كورون لا في سوتوني. اوكي في كورون يعني ولا في سوتوني نقدروا نستعملوا cela. اوكي ça بانت لك هنايا ça automatiquement هنايا on est dans le niveau familier. اوكي donc هنايا la première phrase c'est niveau familier. La deuxième phrase, au
demeure se tiraille. Oh, ma demeure se tiraille. Donc, غنحاول اننا نشوف لا فراز شنو هما الفوكابولير اللي تستعمل فيها اكسيتيرا شنو بغا يقول في هذه الجمله هذه. Oh, ma demeure se tiraille. Donc ici, il parle de tombeau. يعني القبر. Ok, ma demeure se tiraille. يعني la demeure هي مسكن او يعني منزل بلاصه باش غادي تسكن. سوتيران يعني اللي هو تحت الارض. دونك هنا كنهضروا على القبر. دونك كنهضروا بلي درنا على القبر ولكن بواحد الطريقه بواحد الاكسبرسيون اللي هو des vocabulaires recherchés, etc. Donc ici on est dans le langage soutenu. Ok, on est dans le langage soutenu. Également, les Antigone, déjà on a parlé ça de la vidéo précédente, Antigone fait deux niveaux qui dominent. La phrase est exceptionnelle, fait le niveau soutenu. Antigone fait le niveau courant, globalement, niveau courant. Dans le dialogue entre Antigone et la nourrice, également, le texte Antigone et le garde, on a parfois l'utilisation de langage familier. Okay? Mais globalement, c'est le niveau courant. La phrase exceptionnelle qui a le niveau soutenu. La question numéro 5. Selon le garde, comment Antigone serait-elle exécutée? Pourquoi l'exécuter de cette façon? Donc là, la question, علاش Antigone غادي تعزم بهذه الطريقة؟ يعني علاش ولا comment كيفاش غادي تعزم؟ باش من طريقة غادي تعزم Antigone؟ Deuxième question, donc on a fait deux questions. Deuxième question, علاش غادي تعزم يعني بهذه الطريقة هذه؟ Donc باش نجاوبوا على هذه la question, je vous bien sûr le texte. حتى les questions اللي دازو راه من التكست. OK? Donc la question comment Antigone serait-elle exécutée? Donc je دائما كلمة المفتاح هنا باش نجاوب على la question. Donc كيفاش Antigone غادي تعمل؟ دونك غنشوف النص ديالي فين يعني غنلقى une question ولا فين غنلقى شي كلمة ولا شي جملة قريبة la question ديالي. Donc نشوفوا النص دونك غتلقاو هنا بلي Antigone même il a posé cette question. Antigone, comment vont-ils me faire mourir? Comment vont-ils me faire mourir? Donc Antigone il a déjà posé cette question. Et le garde a répondu, je ne sais pas, marche. Je crois que j'ai entendu dire pour ne pas souiller la ville de votre sang, ils allaient vous murer dans un trou. Donc le garde جاب marche. Peut-être قال لي راه سمعت يقدر يعني باش ما توسخش لا فيل بالدم ديالك اكسيتيرا. دونك غادي يعني فوالا ils allaient vous murer dans un trou. يعني غادي يحفروا واحد الترو وغايلحق فيه وغادي يسجلوا لك. اوكي دونك Antigone a dit vivante يعني وانا حيه. دونك لو garde a dit oui d'abord يعني غادي يلوحها في داك لو ترو داك الحفره وهي حيه وغادي تموت تمايا في الحفره. اوكي دونك لا ريبونس ديالنا كيفاش غتكون؟ دونك توجور كنحاول ندير une réponse complète يعني نشوف هنايا من غنبدا. دونك selon le garde comment Antigone serait-elle exécutée؟ دونك غنبدا بنفس الطريقه باش بدا هنا لا كيسيون. دونك selon le garde ok Antigone كنا غادي نديرو عاوتاني مازال comment راه باينه واش لا كيسيون. دونك selon le garde Antigone ok Antigone serait l'inversion du sujet. ما غاديش نديرو عاوتاني اوكي كنحيدو. Selon le garde Antigone serait exécuté. Ok serait exécuté. Donc selon le garde Antigone serait exécuté. Ok ولا يعني بلا ما ندير exécuté donc serait muré. إذا عندي هنا في النص يعني le garde a dit ils allaient vous murer dans un trou. Donc selon le garde Antigone serait muré. Ok muré
dans un trou. Ok? Dans un trou vivant. Hein? Serait muré dans un trou vivant. Voilà donc la question, la première question, j'observe. Pourquoi l'exécuter de cette façon? Donc pourquoi? Déjà également mentionné par le garde. Je crois que j'ai entendu dire que pour ne pas souiller la ville de votre sang. Donc, pourquoi? Justification, là pourquoi, ou la dialectique, parce que, ou bien pour ne pas donc souiller la ville. Ok, pour ne pas suivre la ville de votre sang, de votre sang, pour ne pas suivre la ville de son sang, hein, de son, ok, de son sang. Donc, ce qu'on تاخذوا البال الحل يعني هاد الحوايج اللي هي بسيطه ولكن راه كتبين واش انك عندك مستوى، واش انك فاهم ولا غير يعني كتنقل في شي بلاصه ولا جو سي با. اوكي دونك هاد الحوايج خصك ديروا بال بينهم يعني لا ماجيسكول الطريقه باش كنجاوب على لا كيسيون يعني كنديرو كيسيون كومبليت نتفادى نعاود لا فيرسيون دو سوجي هنا في لا كيسيون اكسيتيرا. يعني هاد الحوايج اللي هما ديتايي ولكن ils sont importants. La question suivante, question 6. Relevez dans le texte 4 mots ou expressions avec S du champ lexical de l'armée. Et là, quand on a le champ lexical. Le champ lexical هو الحق الدلالي، الحقوق الدلالية. يعني ملي كنهضروا على l'armée يعني غنجبد جميع الكلمات اللي عندها علاقة مع l'armée. l'armée اللي هو العسكر. اوكي دونك نشوفوا في النص يعني في النص ديالنا هنايا اونتيغون دونك لو غارد هنايا الا بديتو البال في ريبليك نيميرو دونك 1 2 3 4 ريبليك نيميرو 4 il y a le texte. Donc le garde, d'un autre côté, on n'a plus de considération pour le garde. Même le garde c'est un champ lexical de l'armée. Le garde, ok. Donc le garde. Premier mot, le garde. Donc on a les mots ou là les expressions. C'est les expressions qu'on reconfie 2 mots, 3 mots, etc. Deuxième champ ou bien deuxième mot ici ou bien expression, le garde que pour le sergent de l'active. Le sergent de l'active également, c'est une expression qui appartient au champ lexical de l'armée. Sergent de l'active. Okay. Le garde, c'est un soldat. Un soldat également ici, ok? Un soldat. Mais c'est presque un fonctionnaire. Un fonctionnaire ici, un fonctionnaire ou un moine. Ok? C'est presque un fonctionnaire. Le fonctionnaire. Ok? Donc ici, non, on va chercher encore une autre expression, bien un autre mot. Pour aller à un mot ici. On a 4, donc c'est 4 là ici. Ma question il y a un point qui m'a dit comme déjà كامل يعني اللي سميتو عليهم un point. Donc باش تكمل عليها un point ديالك خصك ضروري دير 4. غنشوفوا هنايا لا كاتريام bien quatrième mot. Donc je ne peux pas vous dire pendant la guerre. Donc la guerre ici également c'est un mot qui appartient au champ lexical de l'armée. La guerre, ok? La guerre. Donc voilà. Alors le champ lexical كما قلنا هو الحق الدال يعني جميع الكلمات اللي عندها علاقة مع الكلمة اللي طلبوا فيها. La question numéro 7. Relevez dans les didascalies une phrase qui montre que le garde ne donne aucune importance au sort
au sort, c'est-à-dire le distinct d'antigon. يعني نعرفوا منا نقلبوا في لي ديداسكالي. اوكي دونك لي ديداسكالي في النص هما هاد لي فراز اللي تكتبوا هنايا اون ايطاليك يعني كيكونوا مختلفين على لي ريبليك. اوكي donc relever dans les didascalies une phrase qui montre que le garde ne donne aucune importance au sort d'antigone. جبت لي ديداسكالي واحد المو ولا واحد الفراز اللي كتبين بلي لو garde ما عطاش الاهميه le sort, le destin d'Antigone. Donc, on a le mot, l'utidascalie, le garde ne répond pas. Donc, Antigone, je vais mourir tout à l'heure. Donc, Antigone, je vais mourir tout à l'heure avec une mot. Donc, le didascalie ici, le garde ne répond pas. Un silence, il fait les 100 pas, les 100 pas, il y a quelqu'un qui au bout d'un moment, il reprend. Donc ici, cette didascalie, il montre que le garde ici, il ne donne pas d'importance au destin, bien au sort d'Antigone. Okay? Donc on a directement à la phrase, le garde ne répond pas. Okay? Le garde ne répond pas. Okay? Il y a également ici un autre mot, un silence, le garde se fait une chique. Okay? Donc lorsqu'Antigone a interrogé sur la manière qui va dont il nous fait mourir, donc après il a dit aux vivantes, le garde, oui d'abord, un silence, le garde se fait une chique. Donc ici également, cette didascalie également, elle montre que le garde, il ne donne aucune importance le destin d'Antigone. La question 8, il est toute petite au milieu de la grande pièce. Il est toute petite au milieu de la grande pièce. Donc la question, on a ici deux questions. Identifier la figure de style exprimée dans la phrase ci-dessus. Identifier la figure de style. La figure de style qui est la phrase. Ok? Elle est toute petite au milieu de la grande pièce. On demande quel sentiment cette figure de style met-elle en valeur? Je n'ai le sentiment, l'ihsas, يعني علاش كتهضر هذا figure de style. هذا figure de style علاش استعملها هنايا l'auteur شنو هو الإحساس اللي باغي يبين لنا هنايا الصورة هذه. اوكي دونك غنشوفوا بعدا شنو هي لا فيجور دو ستيل هنايا. دونك لا فراز il est toute petite au milieu de la grande pièce. باش نجبد لا فيجور دو ستيل كنحاول ناناليزي لا فراز ديالي كنحاول ناناليزيها مزيان نشوف الكلمات نشوف واش فيه شي اكسبرسيون اللي غادي تدلني على لا فيجور دو ستيل. دونك نبداو بهذا اللي كتعرفوا مثلا لا كومباريزون. دونك هنا عندنا لا كوم لا والو لا ميتافور non يعني ما كايدير هنا لا مقارنه لا والو كاين بيرسونيفيكاسيون ديالو نو كيهضر هنا على انتيغون. اوكي كيهضر على انتيغون اللي توت بوتيت يعني اللي بوتيت يعني صغيره كلها au milieu de la grande pièce في وسط la grande pièce. La pièce est ديك البلاصه باش كاينه. اوكي la pièce. Alors ici qu'est-ce qu'on comprend ici? Ou bien quels sont les mots dans la phrase la figure de style. Donc il a le mot petite, l'adjectif petite. On a également l'adjectif grande, deux adjectifs. Elle est toute petite au milieu de la grande pièce. Ok, Antigone est petite, la pièce elle est grande. Donc ici on a deux mots, deux adjectifs qui sont opposé, petite, l'antonyme d'elle il y a grande. Ok? Alors, la figure de style, on appelle l'antithèse. Très bien. Donc, ça, c'est, ou bien la figure de style, il y a l'antithèse. Ok? L'antithèse. Là, l'antithèse, il y a deux mots opposés, séparés par d'autres mots.
ماشي اوكسيمور ماشي لانتيفراز. لوكسيمور دونك هنا فيه لوبوزيسيون لي فيغور دو بوزيسيون درنا عليهم في واحد الفيديو درت عليهم في واحد الفيديو على نتوما. دونك عندنا هنايا دو مو اوبوزي séparés par des mots, donc c'est l'antithèse. Mais quand on a deux mots opposés, le contradictoire, l'un à côté de l'autre, c'est l'oxymore. C'est-à-dire l'opposition, le sens, c'est-à-dire dire le contraire de ce qu'on pense, c'est l'antiphrase. Donc, quand je vous d'abord, je vois le sentiment qui met en valeur cette figure de style. Donc, Antigone est toute petite au milieu de la grande pièce. Donc, il y a كتبان صغيرة بزاف يعني في ديك la pièce فاش كاينة في ديك البلاصة فاش كاينة. Donc, le sentiment qui est mis en valeur, c'est le sentiment de la solitude, de la peur, de l'angoisse, etc. Donc le sentiment qui est mis en valeur, le sentiment qui est mis en valeur, donc c'est la solitude, la solitude, un sentiment, la peur, l'angoisse. La question numéro 9 et également la question numéro 10. Bien sûr, il y a des questions des questions réflexives. يعني كتخدم شويه العقل ديالك هنايا يعني هذه كيسيون انت كدير واحد ردة الفعل واحد لا رياكسيون من عندك يعني ماشي من النص يعني لو تيم علاش كيهضر النص كيعطيو عليه واحد لا كيسيون انك تعطي انت الراي ديالك ودير لا جوستيفيكاسيون. اوكي دونك غنشوفوا هاد لي كيسيون. لا كيسيون نيميرو 9. La raison pour laquelle va mourir Antigone vous semble-t-il juste? واش السبب علاش غتموت هنايا أنتيغون كيبان لكم عادي جوست؟ هاد لا ريزون واش هو إلي جوست عادي يعني عادي طبيعي واش يعني ما فيه والو. اوكي justifiez votre réponse sans dépasser 3 lignes. ما نفوتوش 3 ديال السطور. اوكي دونك هنا واحد لا جوستيفيكاسيون اللي هي سامبل غتقول واش لا ريزون كيبان لك يعني جوست او نو وغدير غير واحد الارغيومون يعني بارك. اوكي دونك باش نجاوبوا على هاد لا كيسيون باغ اكزومبل بيان سور دائما فاش كنبغي نجاوب على هاد لا كيسيون اللي هنا في 10 كنحاول نستعمل يعني الا مطلوب من القرايه ديالي نستعمل لي زيكسبرسيون يعني باش نعبر على l'opinion ديالي باش نعبر على الراي ديالي. باغ اكزومبل بيرسونيلمون جو كروا جو بونس d'après moi d'après mon humble avis. كتحاول تستعمل هاد لي زيكسبرسيون باش تعطي لا ريبونس ديالك يعني واحد الجماليه. دونك نقدر نبداو مثلا بيرسونيلمون je vois ou bien je pense je crois etc. Je vois que cette raison pour laquelle va mourir Antigone est juste, c'est-à-dire est juste etc. Ou là مثلا personnellement la raison pour laquelle va mourir Antigone me semble juste. Donc pourquoi on dit la justification. يلا جاوبت دابا واش يعني juste ou non. دونك هنا عاوتاني ما تنساوش دونك هنا في هاد لا كيسيون مثلا على حتى هي نقطة واحد النقطة على لا ريبونس واحد النقطة على لا جوستيفيكاسيون. في ليليمون دو ريبونس كيقولوا اكسبتي توت لي ريبونس جوستيفي يعني غادي جميع لي ريبونس اللي تعطاو هاد لا كيسيون 9 كيتقبلوا ولكن لي كيسيون اللي هما جوستيفي يعني فاش درتي لا جوستيفيكاسيون مثلا سوا درتي وي او نو مثلا سوا درتي ان هاد لا ريبون ان هاد لا ريزون كتبان لك جوست ولا كتبان لك يعني ماشي جوست دونك سي كوريكت جوستومون سيتي لا جوستيفيكاسيون. لا ميم شوز بور لا كيسيون نيميرو 10. دونك نحاولوا نديرو اون ريبونس اللي هي يعني اكزومبل صافي كل واحد لا ريبونس ديالو. دونك بيرسونيلمون je vois que la raison pour laquelle va mourir Antigone est juste ou bien personnellement
la raison pour laquelle va mourir Antigone me semble juste. Pourquoi? Parce que, tout d'abord, c'est son frère, donc c'est un devoir pour elle, hein, c'est un devoir pour elle. Et également, il faut sauver l'honneur de la famille. Donc il ne faut pas laisser son frère être la proie pour les chacals, etc. et les corbeaux. Voilà. Donc, un argument parisien. C'est son frère, c'est un devoir pour elle. Ok? Ici également, on a droit à piété fraternelle. Piété fraternelle, piété fraternelle. Également, sauver l'honneur de sa famille. Voilà. La question numéro 10. Il y a des moments dans la vie où l'on a besoin d'être seul. يعني كاينين لحظات في الحياة فاش كنحتاجو نكونوا يعني بوحدنا اوكي d'être seul. Partagez-vous cet avis. Et واش انت مع هذا الرأي ولا ضد ديالو. Justifier sans dépasser 4 lignes. اوكي دونك هنايا عاوتاني مطلوب لنا الرأي ديالنا في هذا الرأي. هذا واحد الرأي. Il y a des moments dans la vie où l'on a besoin d'être seul. كاين لحظات في الحياة فاش كنبغيو نكونوا وحدانيين بحال هكا. واش انت مع هذا الرأي ولا لا؟ اوكي؟ دونك هنايا عاوتاني فو با ديباسي 4 lignes. يعني غندير واش انا مع هذا الرأي ولا لا وغادير لا جوستيفيكاسيون ديال 2 arguments 3 arguments ماكسيموم يعني بهكا. دونك نديرو ان اكزومبل هنايا عاوتاني. Par exemple, personnellement, je suis d'accord avec cet avis. Donc pourquoi rien? Parce que parfois, ou bien lorsque on devient triste, ou bien lorsqu'on aura des problèmes, on aura besoin d'un moment de solitude. On aura besoin d'un moment de solitude. Pourquoi? Pour réfléchir, pour organiser, hiérarchiser ses idées, également pour prendre ses propres décisions. Donc on a 3 arguments يعني غيكونوا كافيين باش انك يعني تعلم الجواب ديالك عليها. دونك الا شفتوا هاد لي دو ديغنيير كيسيون كيكونوا بهذا الشكل هذا دي كيسيون ريفليكسيف اللي كتطلب منك تجاوب على لا كيسيون وكتطلب منك انك تدير لا جوستيفيكاسيون باش تكون عندك اون يعني نوت اللي هي كومبليت. دونك الى هنا وصلنا بيان سور للنهايه ديال الفيديو وكنديروا لكم ان شاء الله يعني موعد اخر مع تصحيح امتحان اخر. علاش لا يعني تصحيح ديال الامتحان ديال البرودكسيون اكريت ولا يعني لا بواط ا ميرفي لو ديرني جور دان كونداني. دونك عندكم اقتراحات ما تنساوش تقولوها في يعني لي كومونتير. اذا مع السلامه.